तो पता है हाकिम शायद आज इंसान सर देमरा वफा का सर 24 घंटे मौजूद हुए हो कला कला सकावे चली दनशे कानी विदाऊ सरा खुला वेड़का हाकिम भैया इमरान शाह पति शरगली पखरगाड़ी शरगला ना बगाड़ी शरगली पखरगाड़ी शर ना बजोश है नाम जोश टांगे रगला ओ लका जड़ा टांगा हाकिम भैया वजीरिस्तान में रमशा غار تکړه السلام علیکم زه شکر د انصاف نیوز د طرف نه تاسو په خدمت شي حاضر یم قدرمنه کتین کې زه په موقع پر یاس پرک ش موجود یم تاسو ویډر پروګرامینه کتلی وی او ان شاء الله دا مې 10 پروګرام وروړه دا سولې جواب ولا چې تاسو وګورئ تاسو خواندونه اخلي او په داسې باقاعده انعامات ملاوي کریم چې درې ورځې ولګایي مخنه مې شپږ مای جوړ کو ار سی چې دا پروګرام وګورئ او خواندونه اخلي السلام علیکم وعلیکم السلام تو خو یاد ډیر لای موبایل نه دوه شروه یو سوال در باندې کا جواب ورکه हाकिम शायद आज दारी पदरेप से बंदे और राउंड पे वापस तो पता है अस्सलाम वालेकुम शेरदा तबेशदा यो सोल प्रश्न ना का जवाब ये रखो अच्छा हाकिम शायद आज इंसान सर देमरा वफा का सर 24 घंटे मौजूद हुए हो कला कला सकावे चली दनशे कानी विदाऊ सरा खुला वेड़का ना खत्म से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सोल दर बने का जो भी रखवाई शाह हाकिम शायद आज ता खरोक वर का वेदाई जामदाई को चकले अबू वर के बेमट से मैदान गरंदा जेबानी मोदिगार गोरी है खास कर दानो मुसफरे के पूरा पोजीशन जोड़ करा दा आए चेदर पनीना सारा गोरी जेबानी मोदिगार दानो मोना हालात के तो से उ गोरी है चेचेरा होस्ता वालेकुम सलाम पूरा ये सोल दर बने का जवाब रोके इंशाल्लाह जरूर कच्चे दे जवाब रोको मुझे तो तार शफा केयर क्रीम दे रखा है इनामत रहेगा लो अच्छा हाकिम शायदा चेतो तदाई प मौका याद यार कवाइशी हो पी याद यार कवाइशी ना को दुकानदार दा अच्छा गुड सोल साइज तो नाम चेतो मोता जवाब रखो खैर दाइता और शफा केयर करीम दी दा तकरीबन 2012 से जुड़ शुवी दी 2012 ना मिस्र दगा सोल डिस्ट्रीब्यूटर दा खुदा ढेर बेहतरीन रिजल्ट और ढेर ज़बरदस्त रिजल्ट दाग दाने तरसराय हर से खत्माई पोयस मिड लिस्ट की कंपनी और तरदा खबर उकड़ला जियार दगे फार्मूलेशन चिकिम दा चपदाना लिस्ट की तेज शी मुख्शवे दगे क्रीम 7-8 दिन से चार गाउला इस मिड दगे क्रीम तेज चिकिम फार्मूलेशन दागा में लिस्ट की पदाना होते इसको को वो क्रीम रिजल्ट वे इंशाल्लाह इसको तब 4 पॉइंट दिन से रिजल्ट देके वो दगे पहचान वैसे अल शिफा को नम मुंदे ढेर जियो क्रिमिनल होती थी वो दगे पहचान दागा दा चिन्नियो अल शिफा केयर क्रीम चिकिम दा ए दगे मेन शायदा जैन एंटरप्राइजर पाकिस्तान और ट्रेडमार्क है 439269 दगे मेन पहचान दादा उदावे तोस्ता चेरे चेरे मिला वेजी मिश चिकीमी मिश सोल डिस्ट्रीब्यूटर बनू शे लकी बनू नौरंग करक तख्ती नसरती अंबेरी कला हर जन स्टोर और हर बेकरी स्टोर सर तोस्ता गुंडे सर अवेलेबल हुई वो दगे मोबाइल और कॉन्टेक्ट नंबर चिकुम दा जनाब सैफुल्लाह और फरहाद खटक चिकिम दी दा सोल डिस्ट्रीब्यूटर दी 0337 92 38 295। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पूरा असना मेरे मसूद अच्छा हाकिम भैया इमरान शाह पति शरगली पखरगाड़ी शरगला ना बगाड़ी शरगली पखरगाड़ी शर ना बजोश है नाम जोश टांगे रगला सोल दर बंदे का जवाब ये रखवाई इंशाल्लाह अच्छा हाकिम शायद अच्छे खरोक वर का वेदाई जोते रे हो शक्ल अबू वर के बेमट से येरा कैंगरू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम फुलाना लोस खोदरे का ना 20 दा पर तुझे का करोना दे सना मेरे अहमद ओ लका जड़ा टांगा हाकिम भैया वजीरिस्तान में रमशा ओ गार तकड़े शायद सोल दर बने का जो बेरो के त्रे रामा सरा जो भी रखवाई अच्छा हाकिम शायद आज तो ता पिया देर कवाइशी प मौका वो ये आदेर कवाइशी दुकानदार गुड जवाब दुरुस्त
دا میش د په سکرین شای قدرمنه کتین کې مو پروګرام سره تورا سره او مو پروګرام ان شاء الله چې ته ته ډیره مزه در کړی ډیر خوان وې در کړای او ان شاء الله چې میږي ته پر دغه خوشای خوږ خواندور پروګرامینه همیشه دې پورا کوي مسافر دې پورا وکای او زه دې ته اجازه